ناظرین، ہمارے معاشرے میں بسا اوقات عین شادی کی تقریب کے دوران حق مہر یا دیگر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس طرح کے جھگڑے بارات کی ناکام واپسی پر بھی منتج ہوتے ہیں۔ آج ہمارے شو میں ایک ایسی ہی بارات کے شرکا موجود ہیں، آئیے معاملہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر۔ یہ جی، یہ اس علاقے کے کونسلر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے فون کر کے بلایا تھا ایک معاملے میں انٹرفیئر کرنے کے لیے کہ یہ دلہا ہیں اور دلہا کے والد صاحب ہیں، دلہن ہیں، دلہن کے والد ہیں، نکاح خواہ موجود ہیں، اور بارات اس لیے واپس چلی گئی کہ دلہن کے والد صاحب کا یہ اصرار تھا کہ حق مہر کی رقم جو ہے وہ 10 لاکھ روپے لکھی جائے۔ وہ اس پہ تیار نہیں ہے، معاملہ جھگڑا۔ سر جب صاحب اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو بیٹھا ہوا تھا سراج الحق صاحب کے جلسے میں، محلے کا ایک لڑکا آیا، اس نے مجھے بتایا ہے کہ افضل کی بچی کی شادی جو ہو رہی تھی اس کی بارات واپس جا رہی ہے، تو میں جلسے سے اٹھ کے جلدی جلدی موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے تو محلے میں پہنچا ہوں، تو یہ بھائی صاحب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کا نام ہے جی شورش چٹھا صاحب۔ شورش چٹھا؟ جی، یہ شورش چٹھا صاحب نے بتایا کہ جی یہ میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، میں بارات لے کے آیا ہوں، اور یہ حق مہر بہت زیادہ لکھوانا چاہ رہے ہیں جو کہ 10 لاکھ روپیہ ہے، تو بارات واپس جا رہی ہے۔ میں نہیں بیاؤں گا اپنا بیٹا ادھر، چونکہ میں اس طرح کی زیادتی برداشت نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو جنید صاحب، میں نے جب دولہے کا سہرا اٹھا کے اس کا چہرہ دیکھا ہے تو میرے ذہن میں آیا کہ جنج واپس چلی جانی چاہیے تھی۔ ایسے نہ کہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ محلے دار ہیں، ان کی بھی عزت کا مسئلہ ہے، تو یہ جو شورش چٹھا صاحب ہیں ان سے میں نے کہا، یہ بھی میرے پرانے واقف ہیں، یہ اچھرے موڑ کے اوپر جو اوور ہیڈ برج ہے ادھر یہ شیشے کے مرتبانوں میں سنہری مچھیاں بیچتے ہیں۔ 2-3 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے اپنے چھوٹے بیٹے ککو کو ادھر سے 2 مچھیاں لے کے دی ہیں۔ ویسے تو انہوں نے اس دن بھی میرے ساتھ زیادتی کی تھی، انہوں نے ایک مچھلی مری ہوئی بھی دے دی تھی، وہ مچھلی ہل نہیں تھی رہی۔ میرے بیٹے نے پوچھا ہے کہ انکل یہ مچھلی ہل کیوں نہیں رہی، تو کہنے لگے یہ سوئی ہوئی ہے۔ بچے نے کہا جی پانی میں سوئی ہوئی ہے، تو کہنے لگے اور کیا بیٹا، مچھلی کو نیند آئے تو وہ باہر نکل کے بیڈ پہ نہیں سوتی، پانی میں ہی سوتی ہے۔ بہرحال لے کوئی بات نہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ وہ بیچارہ مچھلیاں بیچتا ہے، دولہے کا باپ، اب وہ 10 لاکھ روپے کا حق مہر کیسے ادا کرے، ان کو بھی تو کچھ سمجھائے نا۔ لیکن سر جب جہیز کی ان لوگوں نے لسٹ دی ہے، وہ میں نے ہر خواہش ان کی پوری کی ہے۔ جی یہی بات، یہ جو افضل ڈوگر صاحب ہیں بچی کے والد، ان سے میں نے پوچھا بطور محلے کا کونسلر، میں نے کہا کہ آپ کیوں 10 لاکھ روپیہ مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے جہیز کی جو مجھے لسٹ دی تھی وہ میں نے قرضہ اٹھا کے تو بنوایا ہے، تو اب میں نے قرضہ کیسے اتارنا ہے، میں 10 لاکھ کا حق مہر لکھواؤں گا، وہ بچی ان سے وصول کرے گی تو میں قرضہ اتاروں گا۔ یہ جسٹیفیکیشن بھی ٹھیک نہیں ہے جی۔ میرا موقف 2 حرفی ہے جی، حق مہر شرعی ہوئے گا۔ اچھا، یہ بھی عجیب بات ہے، شرعی حق مہر کی دفعہ آپ کو شریعت یاد آ جاتی ہے، جب جہیز کی لسٹ دے رہے تھے اس وقت آپ کو شریعت یاد نہیں ہے۔ یہ میں نے بھی جب پنچایت لگائی ہے محلے میں تو میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ اب آپ کو اگر شریعت یاد آ رہی ہے تو پھر سارے کام شریعت کے مطابق۔ بالکل۔ یہ جنید صاحب، ہر آدمی نے اپنے اپنے مطلب کی، اپنے اپنے مفاد کی شریعت بنائی۔ بالکل، اور یہ جو شرعی حق مہر آپ کہہ رہے ہیں نا، اس نام کی کسی چیز کا سرے سے وجود ہے ہی نہیں ہے شریعت میں۔ یہ 32 روپے 34 روپے، یہ غلط ہے سارا کچھ۔ یہ غلط انہوں نے شروع کیا نا جی، یہ لڑکے کے والد نے جہیز اتنا زیادہ ڈیمانڈ کیا، انہوں نے مجھے بتایا ہے یہ ڈوگر صاحب نے کہ نئی موٹر سائیکل بھی میں نے دی ہے قسطوں پہ سر اٹھا ہے، اور یہ بچہ دیکھے ان کا، جس کو یہ سیرے باندھ کے تو ان کے گھر لے گئے ہیں، ایسا بچہ نانی کے گھر بھی جا رہے ہوں تو اس کو کہتے ہیں کہ بیٹے تم گھر ہی رہو۔ حالانکہ نانی کے لیے سارے بچے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ دولہے سے تو بات کرنے دے، یہ آپ نے منہ پہ رومال کیوں رکھا ہوا ہے؟ نہیں دکھا سکتے نا منہ معاشرے میں، نظر لگ جائے گی نا۔ نظر کہہ رہے نظر لگ جائے گی۔ بیٹا یہ ذرا وضاحت کر دو کہ نظر کسے لگے گی، تمہیں دیکھنے والے کو یا تمہیں؟ مجھے اور کسے؟
बेटा तुम्हें नजर कहाँ से लगनी है, तुम तो आफ्टर शेव लोशन लगाओ तो शू की आवाज आती है। अच्छा शोरेश साहब, आप जरा मुझे बताएं ना कि आपने किस बुनियाद पे इस गरीब से इतना भारी भरकम जहेज तलब किया था? अपने वजूद के हिसाब से बारी भरकम। लियाकत साहब वजूद दे हिसाब दे नाल नहीं मैं मंग रहा, मेरे पुत्र वाल वेखो तुसी। तुसी खुद देखो चुके जुर्म तुसी कीता है। बहुत अच्छे, मैं इहनूं जिस तरह पालिया मैनू पता है, जिस तरह अंब दा पौधा पलदे नहीं वेखिया कदी तुसी? नहीं। अचार च फिर ईटा ला के अंब दा पौधा पलदा। अच्छा। इस तरह मैं अपने पुत्र नूं पालिया जी। ईंटें लगा के? जी। तो इसके ऊपर लेंटर भी डाल देते। वैसे ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਕਰੀਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਠੀਕ ਪਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। लियाकत साहब तुसी की समझ रहे कि मैं कोशिश नहीं की थी? नजर ते नहीं आ रही। मेरे पुत्र दे उत्ते हर फार्मूला फलाप पे। मैं तो साल दे विच सिर्फ 2 बारी अपने पुत्र नूं बाहर कढना। क्यों? आसमानी बिजली ने किते पै जाए। तुसी सुनिया होना कि आसमानी बिजली जड़ी है हर सोहनी चीज दे उत्ते डिगदी है। सन 56 दे विच मेरी वाइफ दे उत्ते डिगी सी। माशाल्लाह, ते बाजी भी एडी खूबसूरत है। जाहिर है अगो बच्चा है तो नहीं ना एडा खूबसूरत। तो बात ये है जुनैद साहब के ये डोगर साहब हमारे मोहल्ले की इज्जत है। हम तो ये चाहते हैं कि ये बेइज्जती तो ना। आपको पैचअप करवाते ना, बारात तो वापस जा रही थी। जुनैद साहब आपने क्या सोचा कि मैंने पैचअप कराने की कोशिश नहीं की? मैं सिर्फ उतनी देर तक ढीला रहा हूं जब तक सारा मोहल्ला नहीं इकट्ठा हो गया। जब मुझे पता चल गया कि मेरे हल्के के सारे वोट इकट्ठे हो गए हैं तो उनके सामने फिर मैंने बड़ा जोर लगाया। शाबाश, इसमें भी सियासत, इसमें भी वोट। नहीं सियासत देखे, मेरी बात सुने, लोगों को मालूम तो होना चाहिए ना कि लियाकत काउंसलर कोई काम कर रहा है मोहल्ले के। लियाकत साहब तुसी एक ही गल पे करदे हो, मेरे पुत्र नूं कोई रिश्ते दा घाटा नहीं, रिश्तियां दी ते लाइन लगी हुई है। ये तुसी गलत समझो, रिश्तियां दी लाइन नहीं होनी, कोई तक मकौड़ियां दी लाइन होनी है। गड्डियां दिंदे ने मेरे पुत्र नूं धोने के लिए। तो भैया ये तुसी कह रहे हो गड्डियां देंदे ने, मेरा ख्याल है ताडे पुत्र नूं सिर्फ सदका देंदे। सदका ओदा हक है, ओदी वालदा फौत हो चुके ने। ते तुसी इहनूं पूरा हकदार क्यों नहीं बनांदे, खुद क्यों नहीं फौत हुंदे ने? अबू मैंने लगता है थे मेरा ब्याह नहीं होना, जुगता ही होनी है। तू चुप रहा पुत्रा, वेखी हुणी मनणगे सारे। जुनैद साहब देख रहे हैं आप, ये कितने जालिम लोग हैं, कितने लालची लोग हैं। और सर ये हक महर का रौला तो बाद में पड़ा है। चट्टा साहब जब बारात लेकर आए हैं तो आती मुझसे कहने लगे कि आपने खाने में पकाया क्या है? मैंने कहा जी चिकन पकाया है। कहता लो तुमने तो बिरादरी में मेरी नाक कटवा दी, मैंने तो तुम्हें मटन का कहा था। अफजल साहब तुहाडे इस चिकन तो मेरा बहनोई नाराज होके चले गया है। की मतलब जी? मेरा बहनोई चिकन पसंद नहीं करता। उन्हें ताड़ी सिस्टर पसंद कर ली तो चिकन क्यों नहीं पसंद करता? अबू मैं अपने ब्याह पे चिकन नहीं खावांगा। ये बात है जुनैद साहब, आप देख रहे हैं ना कि मैं हुण अपने ब्याह ते भी चिकन ही खावांगा। ये जेड़े बच्चे अपने वेड़े च मिट्टी खा के वड्डे होए हुंदे ने ना जी, इन्हां नूं ये हुंदा कि किसी दे घर जाके ते फिर बोटी खा ले। अबू काउंसलर साहब साड़ा फैसला करना है कि साड़ा बेड़ा कर करना है? बेटा बेड़ा करके तू साडे ज़हन दा कर रही है, इनू बार बार अबू कह के। इहदा किसे पासियों मुंह अबू वाला है? सर जी काउंसलर साहब ने जुगत हो सकती यार आप गोला है, कौन रोक सकता है आज के दिन आपको? अच्छा जी मैं पूछने दिया भी ये काउंसलर है क्या पछता फिल्म का विलन है? यार ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हम तो आज तक यही सुनते आए हैं कि एक दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत समझना हमारे माशरे का हुस्न है, और ये शादी ब्याह जो मौके आते हैं, तकरीबात होती हैं, ये तो एक तरह से इज्जतों की सांझ होती है। तो ये क्या तमाशा लग जाता है? जुनैद साहब मैं तो ये महसूस करता हूं कि जूं आबादी बढ़ती जा रही है, ज़हन छोटे होते जा रहे हैं। आप यकीन मानेंगे कि मैंने अपने इलाके के ये एक शादी के ऊपर ये तमाशा भी देखा है कि वो लड़की वालों ने लड़के वालों का इस्तकबाल करने के लिए उनके गले में हार डाले हैं। तो वो लड़के वालों में एक ऐसा शोखा आदमी था, वो कहता है यार हार इन्होंने छोटे छोटे ही डाले हैं। वो यार बड़ा हार तू भाई कवर ते पवा लवी, जेड़ा ऐसे पा रहे ने पा ते अंदर वड़। बाबू जी मैं तो निकाह खा हूँ,
मैं तो आए दिन ऐसे तमाशे देखता हूँ। हाँ जी, एक तो ये शादी पे जाके तमाशा देखते हैं, रास्ते में कहीं बंदर का तमाशा हो रहा हो तो वो भी देख ले। और जनाब देखे तो सही, ये क्यामत की निशानियां नहीं है। ओ हाजी साहब, ये तो मेरे प्यार दी निशानी है। किहड़े प्यार दी निशानी लाई फिरना, इंज दे ते उच्ची बाडी वाले रक्शे भी बंद हो गए ने। इस रक्शे से मुझे याद आया, एक ड्राइवर का चलान हुआ तो उसने गुस्से में अपने रक्शे को आग लगा दी। कौंसल साहब जुगत हो सकती और बिस्मिल्लाह। कौंसल साहब कहते जिवें मोतल थानेदार होता। डॉक्टर साहब आप भी और चड्ढा साहब आप भी जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि आप लोगों के इस रवैये की वजह से दुल्हन के दिल पे क्या बीत रही होगी। अच्छा, आप अपने वालिद साहब को क्यों नहीं समझाती कि यही अपने रवैये में कुछ लचक पैदा कर ले? मैं क्या कह सकती हूँ जी, ये सारे फैसले तो बड़ों के होते हैं। काकी को बड़ा नाल लैके टुरना सी ना, जरा नाल लैके आई है, निक्का जिन्ना भाई ओदी खिंच के कमीज लाई। लेकिन साहब आप भी तो इलाके के बड़े हैं ना, आप भी कोई फैसला करवा दें। मुझे तो अब इन पे गुस्सा चढ़ गया, जुनैद साहब बात ही नहीं सुन रही। कुछ इनको थोड़ी शर्म या होनी चाहिए, सारे इलाके की इन्होंने नाक कटवा के चले रखा। आप कोई सालसी करवाएं, कोई दरमियानी रास्ता निकलवा मैंने तो दें। इनसे पहले भी कहा। आप मुझे ये बताएं अपना चड्ढा साहब, जी आपने कितना जेवर डाला है जी? तकरीबन 6 लाख रुपए का। तो आप हकमैर कितना लिखाना चाहते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2 लाख लिख ले, चले 3 लाख लिख ले। 3 लाख। और जेवर कितने का है आपका? 6 लाख रुपए। तो आप हकमैर में 7 जेवर भी लिख दें, वो तो आपने बच्ची को देना ही है। चलो 3 लाख का भाग में 6 लाख का सोना डाल दिया, 9 लाख हो गया। इनकी डिमांड 10 लाख है ना जी। 1 लाख रुपए काउंसलर साहब अपनी जेब से इनायत कर देंगे, मामला खत्म। मैं माफी चाहता हूँ, हमारे तो आगे इलेक्शन आने वाली है, हमें तो खुद फंड्स की जरूरत है। आप ये क्या बात कर, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो चड्ढा साहब है, इनको लाख रुपया मुझे भी देना चाहिए। इनका पहले कौन सा इतना खर्चा हुआ है? बाजे बजाने वाले भी इनके अपने बच्चे के नाम के हैं, उनको भी इन्होंने पैसे नहीं दिए, तो फिर आप कुछ खर्चा करें जनाब। चले 9 लाख हो गया, अब तो आप मुतमईन है ना? ठीक है जी, जो आपने किया है ठीक है। अगर आप 9 लाख पूरा लेंगे ना तो मैं मोटरसाइकिल की जगह गाड़ी लूंगा। तो बेटा तू तो मोटरसाइकिल लेके जा रहा हूं, तो पुलिस रोक लेंदी है कि चोरी करके ले आया। छोड़ दो बस, मोटरसाइकिल दे रहे हैं, बड़ी है इतनी। जे ऐ ही हालात रहने हैं ना, तो मेरी गल सुन लो गूंगा भगवान जी। 50,000 रुपया लेना मैं निकाह पढ़ांदा। वो क्यों? बाऊ जी मतनाजा प्लाट दे भी पैसे बहुते हुंदे आ ते मतनाया निकाह दे भी बहुते हुंदे आ। हद हो गई। दे देंगे हाजी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ 50,000 भी। बड़ा महंगा पुत्र है मेरा, हर फल दा जूस पियाया मैं अपने पुत्र ਨੂੰ। हाँ जी हाँ जी, ये मुंडे दे ताए दी फ्रूट दी दुकान है जी। वो जेड़ा गल जावे ना फिर वो इन्हू दे दिंदा, ले बई मुंडे ਨੂੰ ਅੱਜ अनानास पिया, ਅੱਜ मुंडे ਨੂੰ आड़ू दा जूस पिया। ऐसे लगे साहब लगे हुए हैं। सारे फलों की तासीर दूल्हे के चेहरे पे नजर आ रही है। शाबाश लो जी, फैसला कराना सी गलत जगह ते आए सी। ये तो बंदा पागल है, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ। कर लेने हैं जी, कर लेने हैं। लो जुनैद साहब, मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ, मैं ਗੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ जी। हद हो गई, फिर बात तो वही खड़ी है ना, आपकी सारी शर्तें इतनी महंगी हैं। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਮੁੰਡਾ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਾ, ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਹਿ ਦੇ, ਕਪਾਹ ਦੇ ਭਾਅ ਕਹਿ ਦੇ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਡਿਆ ਮੁੰਡਾ। ਪੁੱਤਰ ਚੌਲ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ। अच्छा सारी बातें जोड़े, ये बताएं कि आपने ये हाथ में मोर का पंख क्यों पकड़ा हुआ है? मोर वर्गा मेरा पुत्र है, मोर वर्गा है, देखो। असल में जुनैद साहब, ये भाई साहब जब रास्ते में आ रहे होते हैं ना, को मोर परिंदा नजर आ जाए ना, तो गुस्से में उसे कहते हैं, सर पे हाथ फेर के, ओए कख नहीं रहा मेरा, ते तीला नहीं रहने देना मैं तेरा।